tugara Boajabate namu dugu bɛ sira taama ba I kunkolo ni ngolo feere tɛ ba ne tiɲɛ tigɛ do ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant mun bɛ fasiriba n'o ye Musa Sayon Kamara ye an duwanin do nin ye Musa ka sɛbɛn ye o don Musa ko a ko di a ko fɛn min ye cɛmancɛ fanga min n'a daminɛna namu a cɛma bɔli ani fɛn min ye a bilasiraliw ye dɛmɛ ni dɛmɛ min kan ka se Mali ma min bɛ se k'a to farafinna ka kɛ kelen ye ali sira bɔra fɛn min ye Ghana masakɛ n'o bɛ CEDEAO jɛkulu kunna a tɔgɔ de Nana Akufo-Addo Nana Akufo-Addo ale do sɛbɛnnikɛla ko kunungo fɛn min ye Ganakaw ka masakɛ ye a cunna Bamako ani fɛn min ye Mali président kura Bandaw ka fara Asimi Goïta kan ani Mokhtar Wane u ye ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko Nana Akufo-Addo a nali an ka jamana kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ sabula a y'a mɛn k'a fɔ jamana kuntigi kura sigira premier ministre yɛrɛ sugandira ani fɛn min ye gouvernement ye o sigira jamana yɛrɛ gɛrɛndɛ min tun b'a kunna n'o ye embargo ye o wulila pewu sɛbɛnnikɛla ko ka na Mali faama kuraw fo k'u hakili sigi ka fɛn min ye duwawu dongu ye Nana Akufo-Addo o kun y'a nakun ye CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko kunungo nɛgɛ kaɲa 11 bi se waati min na fɛn min ye Goodluck Jonathan ka fara fɛn min ye Nana Akufo kan o cunna Bamako u cunnen u ye wulikajɔ kɛ ka yɔrɔ min magwɛ o ye masakɛ bulon ye n'o ye Kuluba ye Bandaw n'o ye masakɛ kura ye fɛn min ye cɛkɔrɔba ye cɛ jan sanfa dugufa kunsigi jɛlen lew a y'u bisimila sɛbɛnnikɛla ko foliw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dantigɛliw kɛra fɛn min ye CEDEAO a ka ciden ye n'o ye Ganakaw ka masakɛ ye a ye foli kɛ Mali faamaw la sabula fɛn o fɛn laɲinina min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali ka suma bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o dafara sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye foliw ani ɲɛfɔliw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fan fila bɛɛ maa nisɔndiyara o tuma fɛn min ye Bandaw ye a ye Ghana masakɛ wele u taara kilelafana don sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Silandumu ye ani Wulusɔ ni Wulukunkolo u y'a kɛ ta la i ɲɛ i ɲɛ ka seereya ma mais ni Mianga bɛ fanga na ko ka taa kilela dun ni Silandumu tɛ Wulukunkolo bɛ yen wala Wuluse bɛ yen ni Miangakɛ bɛ so n'i ko k'a bɛ Wulukunkolo kɛ naji ye nka k'a to masakɛbulon la Kalishi o dun yɔrɔ t'i ye sogo dɔ kɔni dunna o an da sogo si dɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dumuniw kɛra foliw kɛra o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Bandaw Asimi Goïta ka fara Mali ministère des affaires étrangères kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ni ka baro Nana Akufo-Addo a ma dan o ma a ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye Soumaïla Cissé ye a taara ka t'i ɲɛda Soumaïla Cissé kan u ye ɲɔgɔn ye sabula n'i hakili b'a la waati min Soumaïla Cissé ko balannen bɛ CEDEAO yɛrɛ tun ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ Mali faamaw k'u jija ka fɛn bɛɛ kɛ Soumaïla Cissé a bɛ se ka bila cogo min sɛbɛnnikɛla ko ka t'i ɲɛ seereya Soumaïla Cissé ma k'a ye k'a fɔ k'a bilara a ka kɛnɛ foyi t'a la fɛn min ye Nana Akufo-Addo ye a wulila ka taa Soumaïla Cissé lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o yɔrɔ la a ko Mali faamakɔrɔw minnu dɛmɛna n'u ye cɛsiri daminɛ ka se Mali faamakɔrɔw ma bi minnu ye baara kɛ walasa Soumaïla Cissé ka bila nin bɛɛ lajɛlen ni foli ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulikajɔw ye a bi kuncɛ waati min na fɛn min ye kuma caman ye o fɔra CEDEAO tɔgɔ la Nana Akufo-Addo ko u bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ min bɛ se k'a to nin jamajɛla fanga in bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya kalafili minnu bolo dalen bɛ sigikafɔ minnu bolo dalen bɛ ani baara kura minnu bolo dalen bɛ Mali ka se ka ɲɛda kura sɔrɔ ka jira Mali la k'a fɔ gɛlɛya min n'u y'a sɔrɔ kalo 2 embargo sababu la tɔɲɔgɔn min n'o sera Mali ma nafolo ko sira kan a kumabɔ bɛ na a ko ten sɔgɔsɔgɔla bunɛ tɛ o Ala k'o kɛ sɔgɔsɔgɔla bunɛ an ye kalo 2 min kɛ an ka wari balannen bɛ BCEAO la wari bɛ na a bɛna bila Mali jatɔ don Mali jatɔ don Ala k'o kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou ne bɛ n tigɛ don Soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara Jean Seydou kalimutigi Laya a ko i n'a fɔ i bɔra k'i da la sa ma sisan honorable député Soumaïla Cissé Jean Seydou a tun bɛ bolola kalo 6 maa minnu tun kɛn bɛ k'a ta o de ye GSIM maaw ye n'o fɔra i bɛ dankɔrɔba fɔ n'o ye Agale cɛkɔrɔba Jean Seydou non o ye tiɲɛ maa min ka baara i maanifin ɲɔgɔn fali ka i maanifin ɲɔgɔn nin bɔ i ma nin don a la kafiri don i ye sitanɛ kafiri don
Joseph fasiriba n'o ye Laya Jara Laya ko a ko min ye Yadi Agali Joseph anake n'a ye nafoloba sɔrɔ nin ko in na ko min y'o suma ko dugumajɛ Soumaïla Cissé ale ni maa saba wɛrɛ min tun b'a nɔfɛ Joseph u labilali e ko min ye dumuni ye o ma daminɛ de y'a dumuni daminɛ na dɛ mini Yadi fɛ kɛ Sahara kɔnɔ ye i ye tɛ ni saga tulɔlenbaw ni sɛ tulɔlenbaw la nin tɛ ɲagari kɔrɔbɔ da ye e bɛ mɛn ka sɔrɔ e bɛ nin dumuniw ye Bamakɔ yan photo mun tun bɛ réseaux sociaux ka tiɲɛ don wa nkalon bɛ tigɛ ne fɛn ko montage don Yadi n'a bonmosi sigilen lajɛ tulu kunna fo k'a bonmosi ɲoro Joseph fasiriba ko a ko min ye Soumaïla Cissé Soumaïla Cissé malidenw mago tun bɛ a la diɲɛ ma don o don an bɛ dugawu kɛ Soumaïla ko la Joseph Ala ye an ka dugawu jaabi Soumaïla Cissé kalo 6 tɛmɛnen kɔ Bamanci u ye bolo bɔ a kan bolo a ma bɔ a ka ten koyi Joseph bolo bɔra ka ni nafolo kasabi belebeleba di ye n'o ye CFA miliyari kasabi caman a ko nazaraw ka muso min fana tun bɛ yen n'o ye musokɔrɔba ye Sophie Petrona a ko ale kɔni minɛna kabini san 2016 Joseph i b'a ye k'a fɔ san 4 a bɛ bolola Maramu u y'a kunkolo yɛlɛma o ale to a ti Sophie bila a ko a tɔgɔ ye Maramu a y'o fɔ dɛ Aja Mariam Petrona n ko wa n bɛ kelen f'i ye jadisiw ma ɲi koyi i bɛ nansara ninnu dɔn dɛ u ka psychologue olu b'a kunna ka ban u ye fɛn o fɛn sɔnsɔn a kunkolo la san 4 u y'a jabɔ u b'a bɛɛ sama k'a bɔ a kɔnɔ sisan min ye ne tɔ faga k'ale to a de Maramu Aja Mariam u y'a kunkolo yɛlɛma ko Aja Betulayi a bɔra kɛrɛnkɛrɛnlaw la kibaru nka min ye psychologue ye Joseph n bɛ kalo 1 dɔrɔn d'i ma i bɛ kumakan wɛrɛ mɛn nin ko la fasiriba ko Joseph min ye Itali ka maa 2 wɛrɛ ye olu kɔni minɛna k'u to Burkina Faso Joseph olu nan'u yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna la a ko min ye ni maa 4 ye u bilala jadisi maa 200 ani kɔ maa falajugubaw min ye nin kɔmɔdo belebelebaw olu de bilala koyi Joseph ni ka tila ka miliyari kasabi caman k'o de d'a kan a ko n'i ye nafolo bɔtɔ lajɛ Joseph min ye Faransikɛ olu y'u jɔ ni o ye nka maa minnu bilala a ko olu bɛna dangana jugu jumɛn de kɛ tuguni ni ka jamana in sɛgɛrɛ Mali a n'a dafɛ jamanaw fasiriba ko Joseph min ye Yadi Agali a ko tile 2 dɔrɔn Soumaïla a n'a jɛɲɔgɔnw bilalen Joseph min kɔni nafolo mugu min taara k'a d'a ma dɛ Joseph ko a y'i kɛ sɛ dun ni saga dun kan ka ban u y'a don furu la hamburger steak ne ye photo dɔ ye raisin ni canette sumalen i b'i miiri dumuni duman fɛn o fɛn na dɛ ni nafolo b'i kun i bɛ dumuni duman minnu ŋaniya k'a dun k'i nimisi wasa champagne tun b'a la m'o kelen ni ye dɛ ani petit bière ni grande bière m'o kelen ni ye m'o kelen ni hali n'o bɛ yen u b'o bila tabali jukɔrɔ u b'o dogo walima u b'o dogo u b'a kɛ maa ninnu ka fɛn ye k'a yɛlɛma tasalen kɔnɔ k'a yɛlɛma tasalen kɔnɔ ko i ka to k'i da muguri ni tasalen ji ka to k'i kun ko silamɛya ko k'i k'i da muguri ni ko ka ɲi o b'a sɔrɔ ji kunnani bɛ tasalen kɔnɔ maa ninnu kɔni nin bɛɛ drogue taara tɔgɔfɔbalininw a bɛɛ drogué Joseph ɲama fasiriba ko a ko Yadi Agali a bɛ k'a da nɔrɔ ko tulu la Joseph min ye Soumaïla a n'a jɛɲɔgɔn bilali nafolo a ko nin na kɛ ɲagari kɔrɔbɔ ye Joseph min ye Yadi Agali a sɔminen ni nafoloba in minɛli la a ko ko a tɛ sɔn ka wuli tuguni de ye Joseph min kɔni ye Bamanci wale ka bolo ta k'a da maa kologirinw kan maa kologirin kelen kelen n'i bolo taara k'a da kan Joseph ko fana bɛ miliyari kasabi caman de las'a ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako Laya Jara ale ka sɛbɛnnin don Wajabate n'i ka wuli ye n da si dɔ minɛ na n ka si fila o de bɛ tile gan i la ni tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le prétoire o don fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye ko cogo di kunnafoni u y'a salo ka bɔ kunnafoni di sira min na o ye Jeune Afrique ye o don Soumaïla Cissé a bilara a nana so malidenw sawara o kɛra tabarikala nka Soumaïla Cissé bilali kɔlɔlɔ o kɔni malidenw ka sigi n'o kɔ ye dɛ Soumaïla Cissé yɛrɛ minɛna cogo di a bilara cogo di a ko fɛn min ye Jeune Afrique ye u ye ɲɛfɔli kɛ Soumaïla Cissé a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bilalen tile 4 dama kɔfɛ maa caman bɛ yen minnu kɔni ye ko in ɲɛdɔn olu bɛ ka kuma a kelen tɛ muso min ni da bɔra a to a la n'a y'i ja a fɔ Mariam Petrone Sophie ka taa fara italien maa 2 kan Nicolas Chiachio ani Pierre Guigui ni maa 2 ninnu fana olu fana bilara ni maa 2 wɛrɛ nɔfɛ maa bilalen kɛra maa 4 ye jakulu min y'u bila octobre kalo tile 8 je simdo n'a ɲɛma Yadi Agali an bɛ don min na ko bi n'i hakili b'a la URD président a minɛna mars kalo tile 25 Ɲafunge mara la a yɛrɛ tun taalen bɛ campagne na o tuma fɛn min ye Soumaïla ye a kɛlen bɛ ka dugu min ma kɛ kilo 1 san'a ka se u ye tigɛ k'a la karaw
sɛbɛnnikɛla ko a minɛlen jɛkulu kɔni de min kɔni mana k'a fɔ Sumala Sise b'an bolo nka jamanadenw ye kulekan bɔ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keita a ye ordre di Boubou Cissé ma Sumala Cissé n b'a fɛ a ka ɲini a ka bila teliya la Boubou Cissé ale nana wuli ka jɔ kɛ ka sɛbɛnni kɛ n'i y'a mɛn manda k'o di maa dɔ ma n'o t'a ye Mustafa Limama Shafi Mustafa Limama Shafi ale ye Burkinabew o ka masakɛkɔrɔ Blaise Compaoré ale ka conseiller kɔrɔ don nka cɛ in yɛrɛ ye Mauritanie ka de ye a bɛ jɛkulu caman bɛ a bɛ dɔ kalama o la cɛɲɛkana in na a yɛrɛ ye wuli ka jɔ caman kɛ tubabu minnu bɛ minɛ olu bɛ bila cogo min a ye cɛsiri caman k'o la o Shafi ale fana nana ka na tɔgɔ dɔ fɔ u k'o ma Cherif Ould Atayer o ye arabu ye ale kɔni jɛkulu bɛ ko Mijawo ale kun y'o maa ye sɛbɛnnikɛla ko o fana wuli ka jɔ caman kɛ fɛn min ye maa minɛlenw Bamanjuw fɛ olu bɛ se ka bila cogo min Abirikalo tile 5 Boubou Cissé a nana ka na sɛbɛnni kɛ n'o ye yamaruya ye k'o di Cherif Ould Atayer ma k'a fɔ a ka wuli ka jɔ kɛ Mali tɔgɔ la o fana ko ne se tɛ taa fiyewu fɔ nin jɛ in colonel Mamadou Lamine Konare Mala Alpha denkɛ ko f'u ka taa ɲɔgɔn fɛ namu o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye premier ministre a ye yamaruya di ni jɛ fila ni IBK ye ɲɔgɔn ye IBK ko kuma baara b'aw bolo nka a y'aw jija DGSE n'o ye SE Musa Jawara kana bɔ a kalama dɛ munna point d'interrogation kun tɛ se ka di kuntigi kɔ bɛɛ b'i ka maa dɔw n'i ye IBK ni Boubou kan mɛn k'a ye ko in dilan Musa Jawara kana bɔ a kalama u b'a kun dɔn o kuma sigi kun ye jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko Abirikalo tile 8 Cherif Ould Atayer colonel Malamine Konare olu ye sira ta ni ka t'u cun Gawo u cunnen kɔfɛ Gawo u ye taama daminɛ cɛɲɛ in kan mobili la ɲɔgɔmɛ kɔ la fɔ ka taa se maa dɔ ma n'o ye Sedan Aki Ita o ye Jesim Iyad Agali ale ka dangan de y'o ye sɛbɛnnikɛla ko o y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don Bilaki Sumayila Cissé a b'olu bolo nka a fari man d'a la kosɛbɛ Agi Itla o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o kɔni ye laɲini dɔ kɛ o sɛbɛnnen don bigi ni papier la k'o di ni maa fila ma o laɲini kɔnɔ min fɔlen bɛ o de ye k'a fɔ u ka maa minnu minɛlen bɛ n'u bɛ Bamako kasobo la u ka bila euro wari miliyɔn 2 o ka da Sumayila Cissé kan n'o kɛra u b'a bila sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma fɛn min ye nin jɛ fila u seginna ka na o kuma da Ibrahim Boubacar Keita tulo kan ni hakili b'a la IBK y'a fɔli min kɛ bientôt nin yɔrɔ de don sabu a tun bɛ dɔ kalama kosɛbɛ bientôt a tun bɛ dɔ kalama u ye ko in datugu dɔ i b'a fɔ ko jakumabo a bɛ min bolo o ma fɔ ayi fɛn min bɛ ka kɛ o ma fɔ bientôt a fɔra yɔrɔ de la sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa fila nalen kuma ɲɛfɔ IBK ye o tuma IBK ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati fɛn min ye Abirikalo bi sa waati min na fɛn bɛɛ lajɛlen sigira sen kan u ye maa minnu fɔ k'o ka bila o bilara nafolo min fɔra n'o ye euro wari miliyɔn 2 ye o labɛnna ni k'o di nin jɛ fila kɔni ye taama de daminɛ k'a fɔ fɛn min ye Sumayila Cissé ye u bɛ taa ka t'u ɲɛ d'a kan o tuma fɛn min ye nafolo ye k'o di o tuma nafolo diyɔrɔ la u ko an tɛ se ka nafolo di fiyewu fo an ka Sumayila Cissé y'a ɲɛ la wala vidéo de ka kɛ ka taa ci Mali faamaw ma k'a fɔ Sumayila Cissé bɛ balo la sɛbɛnnikɛla ko a ko o yɔrɔ bɛɛ fɛn min ye vidéo ye o nana monter Sumayila Cissé yɛrɛ ye vidéo min n'a ma cɛri bɔlɔlɔ kan a nana yira jamanakuntigi ani premier ministre de la u y'a dɔn k'a fɔ Sumayila Cissé bɛ balo la o tuma an sɔnna a ye taa wari di maa ninnu ma min bɛ se k'a to Sumayila Cissé ka bila aw kana n'a ye o yɔrɔnin bɛɛ kuma fɔlɔla ka taa bin Musa Jawara kulo la DGSE Musa Jawara ye Boubou lajɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma fɔlen Musa Jawara ye ale nana ka na bɔ ko in kalama o tuma Musa Jawara bɔlen ko in kalama o fana ye kunnafoni di Faransi ma Faransikaw fana nana ka na jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keita o donnama kama k'a bolo tunun k'a d'a kɔ fɛn min ye IBK ye a dɔrɔn di bila koyi n'a bi bila Sophie Petronet yɛrɛ bɛ o bi fara kan sɛbɛnnikɛla ko nana ta kura ye o kuma taara ka taa fɔ Iyad Agali n'a ka cɛw ye olu ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ Sophie Petronet ale bi fara kan wari bi yɛlɛ dɛ o diyagoya ye u ye wari bɔ euro wari miliyɔn 2 la ka taa kɛ miliyɔn 10 ye subhanallah 10 millions d'euros ne ko bi bɛ sefa joli ma dɛ 10 millions d'euros an t'a fɔ u ka mansi ta ka tila ka bɔrɔ ta kɔni mais toi tu as fait comptable journaliste Seydou déclarant transitaire la droit expert comptable 7 milliards et quelques voilà a ka bon mois de kana su kɔnɔ wari in ka ca de 7 milliards et quelques milliards joli 6 milliards 500 millions o ye euro to ye bi wa
à 7 milliards. 7 milliards, il t'a indo. Il t'a donné Togo là, de. Il t'a indo. Abi nous, il a abi nous jigi. Milliard wolofla. Sebenigala ko. Aku mado drama. Uku ya la nyini nga fo ma bisa bakabla. Ibe ka kunzo no ma. O dronde ko u labana kalisi janya fo ma keme flani ko ka fo bela jele kabla. Sebenigala ko ako ma munu attaque ke. Fin minye Niger. Munu attaque ke Burkina. Munu attaque ke Arabie Saoudite. Ako ni bela jele de lisi kera u bela jele blara. Sebenigala ko fin minye u blale ko fe. O kuma ma nunu nana ni ngana ni Soumaïla Cissé kana na Tessalit. Anale Tessalit. Adona avion kono ede ni ngatama ka jamana mage. Sebenigala ko ako ame do mina ko bi. Soumaïla Cissé blara chogo mina ode niye. Sabula ka koto dafa. Ma munu be o to bise ka bla chogo mi ma keme flani ko. Ibe ka baraji dafa. Ma min gena na ode président la transition e bandawye. Ale de sona ka fo prisonnier nunga bla. Soumaïla Cissé bise ka la chogo mi. Wari min zara la. No ye wari to 8 millions d'euros. Euro wari million jegi. Ma ko ndo do France de o bowa. Italie de o bowa, bora Mali de kunwa. Nga kera chogo million da euro bien. O de dira. Milliard wolofla, c'est pas. Kana munu saloke. Ka magoronto njo rabobo. Magoronto ne ka mabubula. Ka président Europe magoron de chou quoi non. Millions d'euros, puma milliard flagnon na dia. Ni magoron tu mo chou quoi na. Milliard flala. Ni magoron tu mo chou quoi na. Nyamma basura sumu bi amena. Ne ko ngeli molo. Mali est 2 millions d'euros bo. France est 4 bo. Italie est 4 bo. O te 8 ya. Donc ça fait les 10. Abiseka ka oyeka kilnai. Oyeka hakilnai. Nganugo. Sumi ni Sophie ou tu me yɔrɔ kelen jumɛn de la di o de kunfan bɛ maliyɛnw na u tɛ yan u tun bɛ yɔrɔ jumɛn u tɛ yan kɔni bɔrɔselen don u bɔra Algérie yan fan in fɛ yen a tɛna kun bɛ ninnu kun bɛ Agadez wala u tun bɛ Alger u tun bɛ ka sɛ jeni ye u tun bɛ ka barbecue kɛ ka radio lamɛn u ma fasa u ma bana u kunkolo ma ci an kɔni bɛ min dɔn ni maa kɔni minɛna Bamanji ninnu fɛ ni nana i bɛ sin yɔrɔ min na o ye dɔgɔtɔrɔso de ye ka taa ni hôpital la u bɛ psychologue bila i kunna nka Soumaïla Cissé nana a ka kɛnɛ a bonyana k'a nugu o yɔrɔnin bɛɛ a ko an ka taa Kuluba wa a taalen Kuluba n'i y'a kɛ tan f'a b'a kun jɛ ka Kuluba peinture kura ninnu lajɛ yen nege b'a la a bɔlen o su kelen téléso 5 a kumana o bɛɛ la. A ka kɛnɛ a ka kɛnɛ kojugu otage ya kɛra succès ye otage VIP i bɛ fɛ ka taa munumunu salo kɛ n fɛ yan subhanallah a ma tɛ kodogo ne bɛ to filani ninnu bakɔrɔ yan mɛ dugu bɛ dɔn ngolo fɛrɛ tɛ bɛɛ i kun na dɛ aw tɛ sɔn ka hali 500 sara ne kunkɔrɔ milliard ma n buramuso bɛ jɛ yen kɔ maa tɛ kodogo i ka pan ɲinɛ ma ala k'an kisi e o ne o n'an sera yen ko jamana ka 500 sara a tɛ sara prisonnier tɛ dɛ subhanallah hali sɛso t'a bila ye de i jija micro la yan sigay i bolo don jeune Sedou le témoin fasiriba n'o ye Hamidou Keita a ko an kana Bamakɔ jeune Sedou Kawjim a ko ala de kɔni farala kan n'o tɛ u tun bɛna ba dɛbɛ gosi le numéro 10 fasiriba ko M5 RP jeune Sedou da wulilen bɛ Sonkala ma ye k'u fililen bɛ ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma fasiriba ko n'o ye Hamidou Keita ale kɔni y'a jira k'a fɔ Kawjim n'ale ye coordinateur ye min ye semasi kɔnɔ jeune Sedou min ye Imam Mamou Diko ale ka tɔn sigilen min ye Kawjim kɔni ko a ye tɔɔrɔ belebeleba sɔrɔ tɔɔrɔ in yɛrɛ k'a sɔrɔla cogo di mun kɛra jeune Sedou min ye M5 RP maa dɔw ye olu de kɔni y'a kanu ni kana réunion bolo da semasi la sabu ye u jabalaba ye n'a duma k'a fɔ k'u ye kɛlɛ k'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ jeune Sedou hali bi olu kɔni tɛ yɔrɔ fila dɔn o de ye semasi ale siège ye fasiriba ko min ye gouvernement de transition n'o ye Badawu ale ka gouvernement fasiriba ko kabini o sigira Kawjim ale kɔni y'a bɔ a todun da kɔnɔ ko kɛlɛ tun bɛ ka kɛ min nɔfɛ ko banna o tuma min kɔni ye M5 RP ka réunion ye k'a tɛ kɛ bilen olu ka yɔrɔ la n'o ye semasi ye Kawjim u taara majorité la fasiriba ko jeune Sedou a ko olu bɛ se ka bila cogo di transition juguya la a ko n'i y'a lajɛ olu ka denmisɛnw ka président n'o ye semasi ye Imam Mamou Diko ale ka tɔnba jeune Sedou ale kɔni taara ni ka don gouvernement la k'olu bɛ se ka tɔɔrɔ jumɛn ta lase o gouvernement ma tuguni k'o bɛ se ka kɛ mun na u b'u yɛrɛ kɛlɛya u bɛ jamana kɛlɛya a jo don fasiriba ko olu ka kɛlɛ tun bɛ min nɔfɛ dɛ Kawjim ka kuma k'u ka kɛlɛ tun bɛ min nɔfɛ o de ye Mande masa Ibrahim Boubacar Keita o ka taa ka bɔ fanga la
kabini bɛ ka taara dɔrɔn k'ulu ka kɛlɛ banna Fasiriba ko min ye semasi a maa minnu semasi a coordinateur John Sedou ale kɔni wulila k'i jɔ maa minnu tun bɛ réunion la a ko k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ semasi kɔnɔna la min kɔni denmisɛn minnu tun bɛ yen o ma bɛn olu ma denmisɛnw ko n'u y'a kuma mɛn ka u jimi da kɔnɔ k'u b'a dafara u y'a ka fini fara u ye tigɛ damadɔni k'a la dɛ u y'a bugɔ u y'a bugɔ ko fila le coordinateur général Ala de farala kan koyi Ala de farala kan a ye a tilalen a ka fajiri seli la a ye wurudi min kɛ dɛ wurudi gɛlɛn min b'a bolo yɔrɔ karamɔgɔ don Ala y'a bɔ o de y'a bɔ n'o tɛ u tun bɛna mun kɛ e k'u y'a bɔgɔ de u y'a bɔ ko kɛ fini bɛ fara yɔrɔ yɔrɔ kɔni o ye tigɛ damadɔ ye dɛ u ye fila bɔ a la fila k'u bolo ɲɛnajɛ kɔni dɔw tun bolo famana gosili ma Masketi M5 ko u y'a ŋama ko la fo k'a ka bazin ni bazin dagabana k'a cɛ ci fila fo k'a kɛ lɛnpɛn Fasiriba ko gazinaire kun don wa n tun tɛ kɛnɛ kan dɛ ou bien veba de n ko n tun tɛ kɛnɛ kan o yɔrɔnin a m'o sɛbɛn bazin min bɛ jamana kɔnɔ gazinaire kolo ka gɛlɛn bugɔli o bugɔli bɛ gazinaire fara o ye ba mugan bugɔli ye dɛ wa gazinaire dɔrɔn tɛ dɛ n'a fɔra ko bazin min ye premier bugɔli o bugɔli b'o fara o tɛ manamana bugɔli ye Jean Zedou Fasiriba ko a ko dɔrɔn fɛnɛ tɛ n'i y'a jateminɛ concertation nationale min ye centre international de conférence de Bamako la malidenw ka sigi ni ka ɲɔgɔn hakilinata dɔn n'o wolola ni charte ye Jean Zedou min ye M5 RSP ye a maa dɔw bɛ olu kɔni tun ye girin ka kɛ ka u jim kan Ala de y'a bɔ o don n'o tɛ k'u tun bɛ fɛ k'a fa tuguni a yɛrɛ ko ten dɛ Ala de y'ale bɔ k'u tun bɛ fɛ k'ale fa o man ɲi Fasiriba ko Jean Zedou siɲɛ kelen siɲɛ fila a bara ta k'aw jimu a k'a tɔgɔ dɔn koyi n'o tɛ min ye a kunkolo a bɛ sɔn ka to nin ko in na mun de bɛ k'aw jimu ale ni M5 RP a jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye k'aw jimu a k'a kɛcogo dɔn sabu kɛlɛ min n'u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ k'aw jimu a kan ka hakilina min ta k'a jɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ Jean Zedou k'a ka kuma fɔcogo dɔn a ko n'i ye k'aw jimu ka kumaw lajɛ a ka kumaw u ka farin kojugu a bɛ maanifin dusu de bɔ kojugu Fasiriba ko n'o ye Amidou Keita a ko a barata kelen ani fila sɔrɔla ko min na o tuma ko sabanan bɛ yen dɛ sabanan bɛna kɛ kuma jumɛn non sabanan t'a la on va renforcer la sécurité des Issa Kaoujimu. Il y a jamais 203 i yɛrɛ b'o kalama oui mais Issa Kaoujimu ka sécurité ça doit être renforcé nous sommes dans un état de droit ni min ma sɔn hakilina min ma kiiri bɛ yen o fana ye tiɲɛ non a ma se gosili la on n'est pas dans un état barbare a ma se bɔgɔli la idée ko de don ni Issa Kaoujimu ko ale bɔra u ka fara la bɛɛ ka t'i ta fa o ye kɛlɛkɛ ko ye wa o fana ye tiɲɛ ye yɔrɔ kelen tɛ siège n'a fɔ ko ka siège ti d'aw ma parti fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ siège ka bon ni sisan u ka t'u ka parti siège la o ye tarafatani ye Fasiriba ko non à la violence Kaoujimu Jean Zedou ale kɔni ko maa minnu ye tigɛ d'a kan o tuma a bɛ maa caman ɲɛna dɔn o tuma min y'a ka plainte ye a y'o ta ni ka kiiritigɛ finitigɛlakaw sɛgɛrɛ Jean Zedou o ma minɛ bannen nka n'a b'u dɔn ka ban maa bɛ se k'a fɔ k'u bɛ minɛ o k'u minɛ ni b'i ka i bɔgɔbaga dɔn a ka so dɔɔnin don o kɔni o ko nɔgɔyara dɛ o k'u minɛ non à l'impunité nka politique Mali kura t'i jɔ ni impunité ye mais min f'i ye Mali kɔnɔ an ka social deli k'o to yen foyi tɛ kɛ ninnu na ni deli bi kɛ o b'a sɔrɔ i ye kasobonba nɛnɛ ka ban ka taa tile fila si soso la i bɛ taa tile fila si soso la o bɛ hakili d'i ma ye yɔrɔjugu ye mais c'est clair i ye yɔrɔjugu tɔgɔ fɔ c'est clair kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ Amidou Keita ale ka sɛbɛnni don Jabate ne min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Fasiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya Jara ko sécurité d'état maa min kun dara ka bila ye n'o ye Lasini Dunbiya ye a ta kɔni kɛra jakuma dɔgɔ ye a ma mɛn a yɛrɛ gɛnna ka bɔ yen maa kura bilara ye min kun y'a ka danga ye colonel major Kasumu Goyita ale de taara ni ka bila ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye coup d'état min n'a kɛra utukalo tile 18 Musa Jawara ale kɔni ye kɔsɔkɔsɔ de digi ni ka boli sɛbɛnnikɛla ko a ko général Musa Jawara ma kɛ cɛ jɔlen ye maa min kɔni bilara nɔ na o kɛra colonel major Lasini Dunbiya ye sɛbɛnnikɛla ko o colonel major Lasini Dunbiya in yɛrɛ a tun bɛ baara kɛ sécurité d'état la ye kɔrɔlen o sɛbɛnnikɛla ko a ko ale talen kɔfɛ a ma hali tɛmɛ tile damadɔ kan o labanna k'ale fɛnɛ gɛn maa dɔw ko k'a gɛnna k'a bɛna taa bila jɛkulu kura la nka dɔw fɛnɛ y'a jira k'a fɔ a nɔ yera wariminɛ ko dɔ de la ani jagokɛla dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o yuruku a n'o kasa de kɔni kɛra sababu ye jamana faama kuraw u k'a wuli ka bɔ jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko kelen b'o la ale tun bɛ déjà il est dans les réseaux nka ka kɛ ɲɛmaa ye journaliste do ale tɔgɔ man ka ye ŋanamu na dɛ dosokɔrɔ b'a sunsurujogo bila k'a b'a buranna la o fɛnɛ tiɲɛ o de kama
avec ka kuma kura mun fɔ a bɛ dossier minnu galama ni wari bi sɔrɔ la aha i ɲɛsin o ma a ye goroko la Jean Seydou kuma mun bɛ ka fɔ ko Mali kura ne tɛ fɛ hali ka kuma in mɛn tulo la n'i ye Mali kura kɛtɔla ye dɛ ka maninfin jɔ ka kunkolo formater n'o kɛra don o don Mali kura n'o ma kɛ fɛn fɛn b'an kɔnɔ k'o bɛɛ b'an kɔnɔ bɔ n'o kɛra an na hali an denw tɔgɔ dɔn yurukuya mun bɛ jamana in kɔnɔ ka kunkolo formater k'o de bɔ kunkolo kɔnɔ surɔfɛn mina ŋanamu bɛ jamana in kɔnɔ ka kunkolo formater k'o bɔ kunkolo kɔnɔ n'o ma kɛ petu Mali kura ko kuma t'a la t'i mago la an tɛ se o tuma Mali kura kana fɔ bilen dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Lasini Dunbiya ye colonel major Lasini Dunbiya a wulila u ko a bɛ don gouvernement na gouvernement sigira an m'a ye o la ko in kɔni a bɛ ɲini ka faamuya o sabula fɛn min ye denmisɛnninw ye u ko n'an bɛ taa an bɛ se sɛbɛnnikɛla ko maa min dara ka bila a nɔ la o y'a ka danga ye directeur général sécurité d'état maa min ye décret signé o ye Asimi Goïta ye ale min ye jamana vice président ye fɛn min ye Kasum Goïta a ye taara ni ka bila sécurité d'état ɲɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko ale ye sɔrɔdasi ŋana kɔlenba ye min kɔni bɛ yen n'a bɛ jamana in galasira caman dɔn cɛŋana minnu bɛ yen n'u jaminen don n'u ti don kojugu la n'u ti don kogolona jamana juguya la fiyewu ale b'o cɛ ma fɛn min ye nin officier in ye nin ma nugu yɛrɛ o a koyokoyolen i b'a fɔ ko a bɔra Segu o don n'i y'o ye maa min na gere don o tɛ biro kɔnɔna fɛ gere don dɛ nin ye gere ye dɛ a ye o ye a bɛ tile kɔrɔ n'a sɔrɔ Bamakɔ gawa don nka sisan gawa don faamaya daminɛlen a bɛna nugu sisan nin ma nugu a bolo o kɛli b'a fɔ ko farasɛnina bolo a tɛ se dɔ la marifa ci kɔ n k'a bɛna nugu sisan ka nugu sisan nin bolo tɛ nugu koyi i sigi k'a lajɛ ne de y'a f'i ye Mali tɛ de nin cɛ in ne ɲɛ bɛ nin ɲɛna cogo min ni yɛrɛ ka taa fɔrɔna o bɛ nɔgɔya ma ni ko bɛɛ ye n bɛ kalo 2 d'i ma i bɛna a fari fɔ n ye Kasum Goïta n bɛ kalo 2 dɔrɔn d'i ma i bɛ taa yɛlɛmalen sisan ni tɛ yɛlɛmana an bɛ taa kama dɛ an b'a fɔ Asimi Goïta ye n'a fana tɛ yɛlɛmana a k'a ta kɛ Lasini Dunbiya ta ye ɲɔgɔn ko ye Yɔrɔ Seydou o tuma ka to koyokoli in na Mali to i fɛnɛ n'i bilara jɔyɔrɔ la ka fini minnu don i la i bɛ to n'o fini kelen de ye i kana vɛsi don kunun a tun bɛ tile kɔrɔ mɔbili kɔrɔ min n'i b'o kɔnɔ i bɛ to n'o ye an bɛ poussière ba in na kɛnɛma a n'an tun bɛ ka poussière in foroki bi a bɛ nin bureau belebeleba in kɔnɔ hali bi a tɛ kana yɛlɛma a donna V8 kɔnɔ a ka jigin ka bɔ V8 kɔnɔ Sɔrɔdasiw ka BJ a bɛ nin cortège dumanba in cɛla in Sɔrɔdasiw ka BJ yɔrɔ de ka di ka tɛmɛ yɔrɔ in kan resortait min na ta f'a bɛɛ nɛgɛ n'i cunna i bɛ pan a ko n'a kɛra faama ye faamaya fana n'a avantage don dɛ V8 clim ma ɲi dɛ a bɛ maa kunkolo yɛlɛma dɛ wa a b'i la sunɔgɔ fana e dun ko di a sunɔgɔ ka di kojugu o tuma walasa sécurité d'état directeur kura kana sunɔgɔ u k'a ka mobile personnel kɛ sɔrɔdasiw ka BJ o fana ye tiɲɛ BJ dɛ resortait min na f'a resort bɛɛ nɛgɛ ye ni cunna dingɛ na a bɛ pan ye f'i kunkolo bɛ taa tɔɔrɔ mobile sanfɛla la min b'u bolo fɔrɔna ye o kelen ka to a bolo hali bi min b'u bolo fɔrɔna BJ in kɛ BJ yan Kia in wa BJ minnu b'u bolo fɔrɔna o BJ kelen kana bila kɔrɔ in kɛ awɔ o kana bila kɔrɔ c'est tout c'est tout BJ nɔgɔlenba in awɔ wa min ka di n ye transition in na Asimi Goïta ye ko ta a ka marifa b'a kɛrɛ la marifa in fana sera bila ye sa an kana ɲɔgɔn nɛgɛ marifa in sera bila ye foli sen kelen dɔ sen kelen coup d'état kɛra ka finini min don a la o kelen de b'a la toujours yɛlɛma bɛ to ka don la sɔrɔdasikɛ yɛlɛma bɛ to ka don la an t'a fɛ i ka veste kɔni don sa nka i bɛ tenue falen dɔɔni arrangeur kɔni yɛlɛma don la tu représentes le Mali la nka tenue la yɛlɛma tenue 2 de b'a bolo sisan arrangeur kɔni ye arrangeur kelen o ye kelen mais tenue a bɛ tenue falen wa tenue bɛ ka falen dasi in don a y'o di yan o ma di o ka ɲi ten dasi ko dasi in bɛ ne énervé de o jago kɛlen don k'a minɛ o dasi in b'a minɛ dɛ ni ne ye dasi in y'a la dasi in ɲagasanen don kojugu ça m'énerve o de y'a yɛrɛ un président jeune tu dois être raffiné bon ka parfum fiyɛ ni dasi in fana kɛra i n'a fɔ e ta ka n'i ma nugu k'a kɔfɛ waati bɛɛ n'o kɛra sisan c'est ça a bɛna fɔ fɛnɛ a nana don min na a dasi bɛ ɲagari bi i y'a nin korilenni ye k'a kɛ Kofi Olomide o tuma a bolo donna tulu la Kofi Olomide maliyɛn bolo n'i kɛra président ye wali kɛra ministre ye hali n'a y'a sɔrɔ mobili b'i denw bolo a feere i ka Jakarta saga d'u ma an b'i dodoloma dɛ n'a y'a sɔrɔ denw bɛ taa dɔnkɛyɔrɔ la u bila u ka gɛrɛbinɛgɛnin ta u k'u jɔ fɛ la an b'i dodoloma o tuma i bɛ Mali wari bɛɛ suɲɛ sa k'i denw jɔlen to fɛ la maliyɛnw tɛ kuma o bɛ se ka k'i ka président den na mais ni aw ɲɛ tɛ nin na
ni i fa kɔni kɛra ministre ye e bɛ mobili ba kɔnɔ kɔrɔlen i b'o mobili kelen boli maliyɛnw t'o dɔn dɛ u b'a fɔ k'u ka wari don mais e ma bɔ a fɔ don ya ko président sera ale ma a taara a ka vesti kɔrɔ n'a ka sulew bɛɛ don ko maliyɛnw kana n'a fɔ ko vesti kun t'ale fɛ a ye sogo dumanba de kɛ dɛ a dara sogo in na kojugu o de y'a bila nin na o kuma dɔ la n'i ye sogo dɔ kɛ k'ale tɔgɔ ma sɛbɛn dɛ k'ale tɔgɔ fɔra de nin ye sogo ka baara ye manifi n'i sogora n'i wulila wulicogo dɔ la i b'a fɔ ko nin kɛra ka ban n'i ye ne kɛ président ye bi ne bɛ n den bɛɛ bila ka taa école publique la k'u bila ka garibu-nɛgɛni ta n'u jiginna ka bɔ yen wala n bɛ t'u bila mɔrikala la n'u nana so o b'a sɔrɔ u bɛ don bɔrɔ u bɛ sɛ ni jɛgɛ ɲimi mɛtiriw bɛ k'u makɔnɔ cours du soir la n'u donna so kɔnɔ u bɛ sɛ ni jɛgɛ ɲimi n'u bɛ bɔ u bɛ matilatɔ ni muda la i tɛ min dɔn dɛ o dɔrɔn de ka di maliyɛn ye k'i don i tɛ min dɔn dɛ n'u taara école publique la sɔgɔmada fɛ wula fɛ u bɛ cours privé mun na so kɔnɔ dɛ denmisɛnninw de bɛ tila ka bɔ n'u yɛrɛ ye dɛ ko anw fa kɛlen don ka cours privé ta anw ye dɛ gundo bɔcogo filɛ nin ye denmisɛnninw tɛ se secret mara la u bɛ t'i gundo poyi Mamutu Jeka pip kaka feerefɛnw lakodɔn Azalaï Express fasiriba n'o ye Albert Maïga a ko Kasimu Deno dɔngɔnɔ tubabu journaliste do k'u y'a gɛn u y'a gɛn tuguni fasiriba ko o tɛ ɲuman ye commissariat à la sécurité alimentaire journaliste do Kasimu Deno a tun b'o ɲɛmaa la journaliste do u y'a gɛn ka bɔ o fana la fasiriba ko Kasimu Deno tigɛ a mana don ko o ko la journaliste do o tɛ bɔ kari la ni ka ntɛnɛn sɔrɔ min ye Kasimu Deno u b'a bila kɛrɛfɛ Kasimu Deno journaliste do a bɛ taa mago min kama mago in tɛ dafa wa o tuma a ko ɲininkali o to min bɛ yen a ko n'i ye a lajɛ Kasimu Deno journaliste do bolo taara ka da ka décembre kalo tile 27 san 2018 ni ka kɛ commissaire à la sécurité alimentaire o ɲɛmaaba ye journaliste do min ye dunkafa sabatili an ka jamana in kɔnɔ a ko jɔyɔrɔ belebeleba wa jɔyɔrɔ in min ye ministeriya ye o jɔnjɔn o danbɛ a kamakun na fasiriba ko min ye Kasimu Deno ye journaliste do n'i y'a lajɛ politique maa don a ko yɛlɛma o ye a taabolo ye n'i y'a lajɛ ni parti mun bɛ fanga la a b'i tɛntɛn ni ka se o ka jamakulu la a na kɛ n'o y'a ka dabali n'a ka fɛɛrɛ sira ye fangako la fasiriba ko k'a daminɛ Amadu Tumani Ture ale ka PDC a bɔr'o la ni ka tugu Ibrahim Bokar Keita ka RPM kɔ a bɔr'o fana na ni ka tugu Asuma kɔ le tigre transhumance politique le tigre fasiriba ko min ye Kasimu Deno le tigre hérisson i b'o fara kan tigre hérisson n sirannen don ŋunuŋunu minnu bɛ yen mais a ko kɛ c'est des histoires c'est des histoires politiques t'i mago la foyi tɛ bɔ a la sinon n sirannen don dɛ foyi. Le tigre blanc comme neige. C'est le tigre blanc du désert. O kuma o jaabi o bɛ kaso kɛ bolo. Mun kaso kɛ ko kɛra. O kuma i siranna. Attention. I siranna wa. Le tigre. Jean-Zodo fasiriba ko a ko Kasimu Deno y'a lajɛ yɛlɛma Jean-Zodo o y'ale taabolo ye a ko Kasimu Deno jɔyɔrɔ min tun kalifara la Jean-Zodo a na kɛ n'a dɛsɛr'o fana la sabu n'i y'a lajɛ min ye office du Niger ye Jean-Zodo a ye ɲɛmaaya kɛ a gɛnna ka bɔ yen fasiriba ko a taara ni ka kɛ ministre de l'agriculture ye sɛnɛ ministre an ka jamana in kɔnɔ a dɛsɛra ni ka Mali sɛnɛ fana yiriwa a gɛnna ka bɔ yen fasiriba ko a taara ni ka bila commissaire à la sécurité alimentaire kunna Jean-Zodo a gɛnni filɛ nin ka bɔ yen fana dimanche su a ko Kasimu Deno ale ta kan bɛ dakan ye a mana bila yɔrɔ yɔrɔ la Jean-Zodo a bɛ dɛsɛ ni ka yen yɔrɔ dilan o kuma a bɛ gɛn ka bɔ yen fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ maa min taara ni ka bila a nɔ na o de ye Redouane Ak Mohamed Ali ça c'est la SEMA i b'a dɔn kɛ Redouane Ak Mohamed Ali non ça c'est la SEMA o ɲɛna Comment faire rebelle quoi nous là ils ont fait ni jateminɛ dɔ kɛ u tun tɛ la ballon magasin kuna comment Abibanza ko Congo b'a la nos cousins qui sont à Kidal là ils ne vivent que des razzias ou ti malo sɔrɔ ka dun ata office du Niger malo Gambia ka u ka taa dun o ka dun i bi Mohamed Asori kɛtɔ ka nɛni sisan u y'a mɛn ko kɔngɔ b'u la kɔngɔ t'u la non mɔgɔ min bɛ basogo dun ne ɲɔgɔn sogo dun kɔngɔ t'u la u bɛ sogo min dun e b'o dun yan wa ayi parce que
Jean Sedou ɲɛmakura min bila la sécurité alimentaire kunna Jean Sedou o de Redouane Aga Mohamed Ali ye a ko siga kɔni tɛ min na min ye Kasimu Dɛnɔ ye ale kɔni tigɛna sen kɔrɔni ka bɔ ɲɛmaa la fasiriba ko ɲɛmakura min bilalen bɛ n'o ye Mohamed Ali ye Jean Sedou Kasimu Dɛnɔ dɛsɛra fɛn o fɛn na ale kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka malidenw jigi fa wa ko o ɲininkali to min bɛ yen nka siga kɔni tɛ min na sécurité alimentaire jɔyɔrɔ min b'a la Mali kɔnɔ ko jɔyɔrɔ dennin tɛ Mali ka kɔngɔ yɛrɛ kɔni fɔ ka sécurité alimentaire to yan k'a bila kun kɛra mun ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli don Bagarate Biligambola i da yɔrɔ dɔnnen bɛ min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma challenger fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko namara b'a don ɲa a t'a dugusɛjɛ ɲa Bukari Sidiki Samake nin gɛngaleri e ko a ma t'i yɛrɛ sɔrɔ Bamako kasobonba la nin waati na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a mɛn société Koli SA a ko a ɲɛma n'o ye Bukari Sidiki Samake a minɛna sɛbɛnnikɛla ko a dalen bɛ lycée technique la nin waati na nangarabaw ani binganikɛla kulew bi taa yɔrɔ min yen do a minakun tɛ dɔwɛrɛ ye a ko fɛn min ye nangarabaya n'i y'a mɛn tubabukan na abus de confiance o de ye danaya min dar'i kan k'i fori ka bɔ minɛn kɔrɔ a ko ka maa ka nafolo daraki wala ka tiɲɛni don maa kun a ko in bɛɛ lajɛlen kɛra cogo jumɛn na fɛn min ye Abubakari Sidiki Samake a nana wuli ka jɔ kɛ maa dɔ bɛ yen o ye kɛngaleri ye n'o ye Zu Samake Zu Samake a y'a laɲini Zu fɛ k'a fɔ fɛn min ye électrique minɛ n'o ye filijuru ni câble ye $80,000 minɛ ko a mago b'o la o yɔrɔ bɛɛ Zu y'o ta ka di o dilen a ye min di avance ye o kɔfɛ o nana $40,000 di $40,000 dilen kɔfɛ wari tɔ tora $28,000 ye a ye délai di Sɔnikɛla ko délai nana se kalo kelen kalo fila fo ka se san kelen ma don o don fɛn min ye kɛngaleri o bi taa ka na kuma duman di fɔ a ye o tuma maa min bɛ n'o donna u ni ɲɔgɔn cɛ k'o bi kɛ kuma kɛbaa ye o ye Ayidara tɔgɔ dɔ ye Ayidara tɔgɔ in a ko o nana ka na kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma min bɛ se k'a to fɛn min ye kɛngaleri o k'i muɲu o Ayidara tɔgɔ in a nana k'o fɛnɛ gosi o gosilen kɔfɛ CFA wari $50,000 a y'o de b'o kun a ko an bɛ don min na ko bi a y'o de bila o ka poto électrique doni ni ka to d'a ma fɔ moti yɔrɔ dɔ bɛ yen u ko min ma barikondaya sɛbɛnnikɛla ko o taara poto to o tuma fɛn min ye taa ni ka segin k'o daminɛ wari nɔfɛ tɛgɛ ma da wari kan san saba a ka poto tonnen bɛ wari ma sɔrɔ o tuma cɛ nana lajɛ n tɛna an ka wari sɔrɔ n tɛna an ka poto sɔrɔ a ye poto minnu bila nin chantier la a taara k'a bɛ t'u cɛ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min Abubakari Sidiki Samake o y'a sɔrɔ a ye consigne di polisiw ma ni maa o maa jɔra ye a ye goro k'a la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye ko in ye a nana ka na cɛ in bali k'a ka poto sɔrɔ wari ti sɔrɔ o tuma ko in kɔni tora kolokala la a ma ɲɛ min kɔni maa fila taara u taara bɔgɔ jeni ka komini tora tribunal la fɛn min ye dankɔrɔba in ye don o don chèque langolo don o don rendez-vous fu o tuma nɛ ka di o ye diya da ye i kɔni kana lamɛn n'o tɛ n'i y'a lamɛn i b'a to a ta la sɛbɛnnikɛla ko ngo n'a ta bɛɛ a ko fɛn min ye ji tɛ maa min ka daga la a ko fɛn min kɔrɔ bi dɔn sɛbɛnnikɛla ko tatɛmɛnɛ si tɛ bɔ o tuma fɛn min ye maa minnu ka juru b'a la sa olu kɔni nana ka na lajɛ nin ko in yɛrɛ ye janfaba de ye sabula a bi nkalon tigɛ ka dossier monter k'a fɔ n ye nin marché sɔrɔ min nin kɛ yan fɛ a bɛɛ lajɛlen nkalon a ko Banque mondiale ka projet dɔ bɛ yen min bɛ tɛmɛ AGETIP fɛ a bi waso n'o de ye o projet bɛ ne bolo o tuma n b'a kɛ tan o bi bɛn nin miliyari hakɛ in ma sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ lajɛlen gosili kɛ kan a labanna min ma Abubakari Sidiki Samake u taara n'a ye kasobonba la ni lycée technique la a ni kasoge ye ɲɔgɔn ye o n'a ɲɔgɔn ko maa melekela tɛ a ka taa Mamadu Kasoge meleke Magosa Kasoge a ka t'o meleke o ye cas dɔ gere o tɛ wari dɔw ye de kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔli challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la sirɛn na o don Jean Sedou fasiriba n'o ye DK a ko an ka taa CMDT la mun bɛ yen CMDT ale ɲɛmaaba Baba Berete Jean Sedou a kɔnɔ gan bɛ a ma fɛn gɔni don a ko n'i y'a lajɛ yurugu Jean Sedou ni ka dɔ kusa ni dɔ ye a ko o de ɲɔ ɲalen bɛ CMDT la a ko n'i y'a lajɛ CMDT ale de ye Birimisi Jabale maa min bɛ balo CMDT la Mali kɔnɔna la a dagosi ka bon kosɛbɛ o CMDT o de bɛ tin dɔndɔn na Jean Sedou a ko jamana bɛ se ka jɔ cogo de nin kan min ye CMDT ɲɛma bolo maa funu a bɛ da tigi de kan na a ko mun ni mun de bɛ CMDT kɔnɔna la Baba Berete a kɛmɛ ka min dogo malidenw na fasiriba ko CMDT kabini a fanga dɔgɔyara san 2009 ni ka taa bila 2010 Jean Sedou min ye privatisation ko ye Jean Sedou i b'a ye k'a fɔ CMDT ale ka hakɛw caman bɛ yen o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka bolo kan a ko k'a daminɛ dɔn na fo bi
a ko CMDT a ma kɛ malidenw sago ye a ko an b'o sigi kɔnɔna la ɲinan samiya o fana domaine galamana a ko n'i ye CMDT lajɛ a ka baara kun belebele mun ye o de ye kɔɔri ko ye Mali ale de tun bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ farafinna kɔɔri ko la a journal Seydou ko kuma ko bɛɛ lajɛlen bila la ɲɛ sa Fasiriba ko dugukolo min tun bɛ ni kɔɔri kɔni bɛ sɛnɛ a kan min ye hectare 700,000 John Seydou min ye ɲinan samiya kɔɔri ma sɛnɛ dɔwɛrɛ la hectare 100,000 kɔ Fasiriba ko nin bɛna kɛ gɛlɛya belebeleba de ye CMDT kɔnɔna la wa nin bɛna kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin Mali ka wagati ba ma a ko min ye Baba Berté ale kɔni b'a jubaju la a ko fana maa tɛmɛ ka bɔ yen mobili minnu tun bɛ yen John Seydou n'u bɛ taa wula kɔnɔna la ka taa maaw ka kɔɔri ta ni ka na n'a ye a ko o camion ninnu John Seydou n'i y'a lajɛ o tun bɛ société dɔ ka bolo ka Mali tɔgɔ la u y'o fana tara ko la ni k'o di tubabu ma nin y'a tɔ bɛɛ bannen sa o anw bɛ k'an yɛrɛ bɔ Faransi bolo ale bɛ k'an dɔ tindi Faransi bolo nin y'a tɔ bɛɛ bannen wa Jonas Seydou mɛ n ka nkaloni tigɛ ye yɔrɔ an mana wuli an ka gɛrɛnw na du tɛ jalen an bɛ wuli kumafɔw la an mago tɛ Faransi la an bɛ se ka balo ni Faransi tɛ o ye tɛdaga kuma ye ni Faransi tɛ bi ni m'i ka kini sɔrɔ ka dun Jonas Seydou i bɛ Faransi jɔyɔrɔ ye ni Faransi bɛ ka min kɛ dogodogo la i ka jamana in kɔnɔ n'e bɔra kalama walahi i bɛ fɛn mun fɔ i t'a fɔ Faransi kɛn bɛ ka fiɲɛ de tigɛ an na o pewu fango gundo de poyi e ka ko ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen Faransi de sen n'a da b'a bɛɛ la n'u da t'a la a ti kɛ i ka ko ɲɛnama Mali ko ɲɛnama o ko ɲɛnama bɛ yen Faransi de sen b'a bɛɛ la a ka diya n ye wo a kana diya n ye wo o kɔni Ala y'o kɛ ka ban bon maa o maa ka wariko kɔni zirila maa wɛrɛ la i kɛra o tigi ka jɔn ye G5 Sahel la mɔgɔ ninnu ye 100 millions de ye Émirats arabes ye 100 millions de ye o wari transitera yɔrɔ jumɛn fɛ Faransi voilà donc depuis wari transitera Faransi dɔrɔn ko baara banna wari kɔni tɛ don Mali la ni Faransi ma accordé o wa u b'u ta ni tigɛ ka bɔ a la fɛ ko in de ye nin ye o Jean Seydou la nouvelle indépendance f'an ka indépendance kura ta Modibo kun ye indépendance min d'a ma o ɲɔgɔn na f'an k'o de sɔrɔ an bɛ bɔ Faransi bolo an ka ba sefa la Faransi ka wari la an ka numu bi yan Kalifa Sako nu fango ma an k'u bila u ka sefa gosi fandogo la o bɛ jama bɔ o b'a bɔ imprimeur b'an bolo an k'an ka wari dilan sa i bɛna hakili jigin kuma dɔ la jɔnni a tɔ kɛra catiri bɔ ko ye catiri bɔlaw ka hakɛ to Magma Gabriel ma a tɔ tora catiri kan ye ma million 20 quand même Magma Gabriel Konate de ma Magma ka hakɛ to karamɔgɔ ka hakɛ to kardigɛ la ko Traoré u ka hakɛ to u ka hakɛ to njɔyi kana bila u ka hakɛ to catiri bɔ de ye manamana ko ye a fɛnɛ ko catiri bɔ de ye manamana ko ye wa n'a b'o fɛnɛ na bi tiɲɛ yɛrɛ la n'a b'a la a ka gɛlɛn de a bɛɛ tɛ se ka kɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ ka dimi tu i la k'i maanifin ɲɔgɔn ɲagari k'a bila nisɔndiya la catiri bɔ tɛ manamana ko ye dɛ Jean Seydou Fasiriba n'o ye DK a ko Mali société dɔ de kɔni tun bɛ ka nin baara in bolo da Jean Seydou maa minnu tun bɛ ka baara kɛ a nafolo bɛɛ lajɛlen tun bɛ to Mali kɔnɔna la Jean Seydou ni ka mobili ninnu dilan mobili ninnu k'u ɲini ka taa kɔɔriw doni ka na n'a ye Jean Seydou nafolo minnu kan ka don a misigara jarati la Jean Seydou kelen tɛ bɔ ka taa bila jamana kɔfɛ a ko nin y'o de bannen pɛnten kelen min ye Mali o société min tun bɛ k'o kɛ Jean Seydou u y'an daraka la ni k'a di nansaraw ma min ye nansaraw ye Jean Seydou olu de ka mobili o de bɛ taa ni doniw ta ka na n'u ye Jean Seydou mobili n'a tiɲɛna olu de ka mécaniciens bɛna dilan min ye olu de ka chauffeurs bɛna mobili ninnu boli a ko Mali wari nin y'a bɔ sira dɔ ye tuguni ka taa n'a ye jamana kɔfɛ a ko n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ ka baara kɛ jamana in kɔnɔ minnu bɛ yen n'u bɛ Mali nafolo cɛ ka taa n'a ye jamana kɔfɛ wa ko de ka ca min bɛ to Mali kɔnɔ yan k'an t'o la jamana bɛ avancer cogo di Fasiriba ko Jean Seydou munna ni hakilina taara ni ka CMDT sɛgɛrɛ a ko a mɔmɔ ɲininkali de bɛ taa ni ka Baba Berté sɛgɛrɛ Baba Berté ale de ka nafa n'a ka tɔnɔ b'a la wa walima u y'a bolo de munumunu a kɔ ni ka nin ko in kɛ diyagoya wa a ko ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye a ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli don Badawate ne min tɛgɛ don a dɔw kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le pays jamana Fasiriba n'o ye Fuseni Togola ye nin y'a ka sɛbɛn ye Fuseni Togola ko ni koko pɛrɛnna basaw bi don a ko an ka taa Zandigila Zandigila fɛn min ye u ka misiri kura jɔli ko kuma cayalen bɛ e ko dugutigi yɛrɛ n'a denkɛ min ye alimami ye u ka kumaw fɔlen tɛ ɲɔgɔn kɔ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko siraba min bɔra Kulikoro Kayo ni ka Zandigila kunbɛn o siraba in kɔni bi Segu sira kunbɛn yɔrɔ min
kɔni o taara bɛn misiri yɛrɛ de ma coyi n'o ye misiri kɔrɔ ye o tuma fɛn min ye siraba dilanbaw ye u y'a laɲini k'a fɔ misiri ka teliw sɛbɛnnikɛla ko misiri ka teliw o tuma fɛn min ye misiri kura ye o bi jɔ siman na fɛn min ye dugumaw ye u kɔni sigira ka jateminɛ kɛ u ko 30,000 ka se 35,000 ma u bi misiri kura jɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana ye minnu bɛ sira ko kunna u nana dugutigi ma o tuma mbɔri min fɔra 30,000 o filɛ o kɔfɛ tuguni u nana ni 5,000,000 wɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko wari kɛra 35,000 ye dugutigi a ko wari kɔni dilen a ma o tuma ale fɛnɛ dalen bɛ maa minnu na ale y'i kɔsɛmɛ olu la k'a fɔ olu kɔni min bɛ se k'a to olu ka taa yɔrɔ kɔni jɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye maa dɔ bɛ yen n'o kɔni ye dugutigi kɔni ka maa ye dugutigi yɛrɛ denkɛ de dogo ye misiri kɔni a baara kɔni tora taalen la misiri baara nana bala sɛbɛnnikɛla ko baara balanen misiri denkɛ alimami denkɛ dugutigi denkɛ o yɛrɛ ye alimami de ye o de filɛ ka kɛlɛ wuli k'a jɔ sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛ wuli k'a jɔ ale kɛlen bɛ ka jalaki bin maa min kan o y'a wolofa in de ye koyi n'o ye dugutigi n'o ye Bina Kulubali ye k'a fɔ maa wɛrɛ ma wari dun dɛ ale fa in dɛ n'o ye Bina Kulubali o de wari in don sabula wari dira Bina ma maa wele k'a k'a seere ye a ma conseil wele ne yɛrɛ min ye alimami ye ni ne ye ko in biriki fɔlɔ da a ma ne wele o tuma baara in kɔni tora kurutu la ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Amara Jakite tɔgɔ dɔ bɛ yen o kɔni ye eaux et forêts baarakɛla ye kuma kɔni a tora ani taa ni ka segin da o n'u ni ɲɔgɔn cɛ maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye conseiller ye mairie la Zandigila a ko o de ye Amara in ye ale de tɔgɔ fɔlen bɛ ko in na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Amara ani maasɔnw ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ko in kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ko ma ɲɛ min kɔ kuma nana ta ka bɔ ka bin o tuma a ma ɲɛ min kɔ Amara Jakite ale welela ka na Amara welele ka na yala a ɲininkana k'a fɔ maa minnu bɛ sira dilan u nana 30,000 ni ko in di wa u m'a di Amara ko wari dira a ko tuma wari dire joli dire bolo ma Amara ko o ye gundo ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni Amara ya ko wari min kɔni dira ale ma ale kɔni y'o baara kɛ nka 30,000 bɛɛ diri ma wa a bɛɛ ma di ma Amara ko ale t'o fɔ sabula ko in kɔni a seni o seni a bɛ taa den dugutigi de la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye maire de sa ale labanna ka na kumaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to hakiliw ka kɛ kelen ye maa wɛrɛ bɛ yen n'o to a ye Sunjɛ Kulubali ale fana diminen bɛ ko in na sabu dakun bɛ ale ni maa caman cɛ ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko Zandigilakaw kɔni ka misiri kura ko a balannen bɛ k'a sababuya kɛ nin de ye n'o tɛ k'a fɔ ko wari kɔni ma bɔ wari bɔra nka wari donko ani wari kɛcogo u de kɛn tɛ ka ɲɔgɔn faamu o la wari tɔ bɛ wa wari dɛsɛra wa wala fɛn min ye misiri kana ka bila hakɛ min ma dépense bonya n'o ma wa a k'o ɲininkali tɔ min bɛ fɛn dɔ datugulen don a ma se o la o n'u kun y'a di entreprise dɔ ma a bɛ se nin na wa ka bɛɛ wele maire wele dugutigi n'a ka conseil wele dugu chef de famille bɛɛ wele wari mun nana filɛ nin ye awɔ enveloppe filɛ a ma fara fɔlɔ dɛ wari filɛ a y'a da wa a k'a compter bɛɛ ɲɛna n'a comptera a bɛ bila min a ye bilayɔrɔ t'a la o maa min bɛ misiri jɔ n'o ye ka entreprise ye n'o ka baara ye misiri jɔ ye a bɛ wari de d'o ma bɛɛ ɲɛna a bɛ contrat signer n'o ma kɛ dun n'o ma kɛ fo ka taa wari bila dugutigi ka dilan jukɔrɔ ye o t'a bila yɔrɔ ye dɛ 30,000 ka ca nka don ka bɔ a kan o t'a bila yɔrɔ ye o tɛ ku fɛn dɛ fɛn min tɛ ku wari lɔ don ka bɔ don don ko don hali 100 hali miliyari n'i y'a bila i ka so kɔnɔ don ko don i bɛ don ka dɔɔnin sama i bɛ taa sɔrɔ don dɔ n'ala ma jagɛ don dɔ i b'a ko jɔ ko maa fɔra i b'a kɔnte ka taa k'a kɔnte ka segin ko toto ni ɲinɛw fɔra n kɔ wari bi sɔn fɛn bɛɛ ma fɔ don ka bɔ ne ye tiɲɛ wari ma ɲi dɛ wari ma ɲi dɛ wa fa ni den wari ko filɛ ka gɛlɛya du cɛ danabaliya denkɛ in kɔni ni daamɛ min kan misiri kura mana ban ale y'o alimami ye o tuma o ɲagaɲaga ale ni daamɛ o kan nka a ye fa malo dɛ a ye fa se malo ma dɛ o kɛra wari ma ɲi an ka kɛ ne hakili ye wari ma ɲi dɛ wari ma tɛ bita ye ko an t'a bila yan bita an ka bita bila gbɔngɔ la bita an b'a bila yan sanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ foli di Dankɔrɔba ma ne ni Dankɔrɔba in famana Musafu Jawara Jawus ne ko il est là